Pointi kanubagaw an ka foli ni tanuni ɲɛsinen don aw ma aw fɛn fɛn sɔgɔlen don an ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ an ka page Facebook fo ka taa se chaîne YouTube ma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni an bɛ min ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ dugu kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ walasa ka an da mago la k'o da aw tulo kan. Ni waati in na ni an balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye Jibril Jalo ye an n'ale de bɛna jɛ ka bi jamukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ale bɛ maa ye maa min ni jɛkulu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko les foulards rouges n'u ka taamasiyɛn ye ka juru bilenman ni k'o siri u kunna walasa ka se k'u ka hakɛw défend ani gɛlɛya minnu bɛ dugu kɔnɔ ni ka se ka bɔ k'olu fɔ cogoya min na o la n bɛna kuma di a ma a bɛ kumakan bila fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye. Jibril, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Folikan kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na? Ayiwa an bɛ Ala de tanu fɔlɔ ka Ala barikada kɔfɛ ka kisi ni nɛɛma k'o ɲini ka k'an kuntigi kan alayhi salatu wa salam. O kɔfɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Bamada neti lamɛnbagaw ani filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fo ani ka aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye kosɛbɛ. D'accord, merci bien Jibril. An bɛ an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko bi an ka babu ale de bɛna boli babu saba kan babu fɔlɔfɔlɔ mun bɛ an bolo an ka balan kɔnɔ o babu o de bɛna tali kɛ an bɛ waati min na i ko sisan an bɛ furancɛ fanga la ba Maliba in kɔnɔ yan an bɛ fɛ k'a dɔn waati jumɛn de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmaaw kan k'o kɛ walasa an bɛ furancɛ fanga mun na a ka kɛ jɛlenya kan ani a ka taa abuti élection min ni a jɛlen don ni a kɛra anw jamanaden bɛɛ sago ye o bɛ bɛn an ka babu fɔlɔ ma filanan o de bɛna tali kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ni tile fila in na an ka maa murutilen minnu bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ n'an bɛ a wele ko banbancilamaw ni u dɔw b'a fɔ ma ko ex-rebelles u ka kumaw bɛ ka caya ani u ka walew bɛ ka caya ni tile fila in na u ka nin wale ninnu kɔnɔ an kan ka mun faamu o kɔnɔ ani Jibril Jalo an bɛna jɛ ka o walawalaw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ jadiba mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni diɲɛ bɛɛ ɲɛsin bɛ o ma n'o de ye Ukraine ni Russie ni olu ka fɔɲɔgɔnya mun bɛ nin waati in na n'olu bɛ kɛlɛ mun na mugu ani kisɛ cɛ la an bɛna an da don o la k'a lajɛ yala o gɛlɛya mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a gɛlɛya bɛna se ka kɛ mun de ye diɲɛ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka na se anw ka jamana yɛrɛ ma n'o ye ba Maliba ye nin babu saba b'an bolo an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ walasa maa o maa bɛ yen ko jamana in kunnafoniya o sɔrɔli o y'i ka haju fɔlɔfɔlɔ ye o ka se ka kunnafoni sɔrɔ k'a to diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ Jibril an ka ɲininkali fɔlɔ o de bɛna tali kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ waati dɔ bɔ an bɛ furancɛ fanga la san kelen ɲɔgɔnna ne ma fili an bɛ furancɛ fanga kɔnɔ presque yala moyen jumɛn de kan ka sɔrɔ ka a talen yiralen k'a fɔ ko furancɛ fanga ye n'a kan ka lawaleya waati dɔ de kɔnɔ n'o waati kun bɛ taa dan tigɛ le 27 février tɛmɛlen ni o kɛra kalo tɛmɛlen an kɔrɔ yan an y'a ye ka mɛn k'o tɛmɛna yala waati joli de kan ka di an ka furancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ma walasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na wa an bɛ furancɛ fanga min na fana o fana ka kɛ jɛlenya kan a ka taa abuti élection na élection mun ni a jɛlen don kosɛbɛ yala e yɛrɛ bolo waati joli de kan ka di u ma. D'accord, merci bien. I ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ka sanga ɲininkali yɛrɛ nafa ma da kan bi maliyɛn sɔn caman ka hakili bolilen don ka ɲɛsin ni ɲininkali ma o de ye k'a fɔ an bɛ
waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko période d'exception sariyatigiw b'a fɔ de ko période d'exception donc o de ye furancɛ fanga ye n'a bɛ fɔ a ma ko transition bɛɛ ka fɔcogo la donc an bɛ se ka bɔ o waati in kɔnɔna na cogo di ka taa don période normale la bon ka hakililajigi kɛ k'a fɔ nin tɛ Mali transition ko fɔlɔ ye hakilila filanan yɛrɛ tɛ donc filanan yɛrɛ tɛ donc ni jamana bɛ bin nin togo la siɲɛ caman donc a ka kan vraiment an ka ɲininkaliw caman kɛ an yɛrɛ la donc ne bolo ni fili dɔ ye mɔgɔw sɔrɔ ka ta jamana marabagaw la fo ka taa se hali jamana kɔnɔden dɔw ma o de ye an ye transition date kalo 18 donc an ye date de kɔn baara minnu kan ka kɛ ɲɛ or baara minnu kan ka kɛ olu de tun kan ka déterminer fɔlɔ ka d'a kan ne ye date di i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ baara min kan ka kɛ o ma ɲɛdɔn kosɛbɛ donc a bɛ kɛ sababu ye vraiment i bɛna baara kɛ haraba la tuma dɔw la parce que i bɛ ka boli waati de nɔfɛ bon ni mɔgɔ bɛ boli waati nɔfɛ a ka ca Ala fɛ i tɛ baara ɲuman kɛ donc baara de tun damakɛya kan ka dɔn transition yɛrɛ ye waati jumɛn ye baara jumɛnw ni baara jumɛnw bɛ se ka kɛ transition kɔnɔna na donc jamana kɔnɔdenw kan k'o de déterminer an ka dɔn k'a fɔ nin transition kɔnɔna na an bɛna nin baara in de kɛ an bɛna nin de kɛ an bɛna nin de kɛ donc o baara de bɛ waati déterminer donc n'o baaraw tun dɔnna dɔrɔn donc techniquement donc waati dɔ bɛ estimer hali waati min bɛ di a bɛ estimer de k'a fɔ siga t'a la transition bɛ se ka kɛ ka bɛn nin waati in kɔnɔna na mais o ma kɛ donc o de y'a to an ka transition kun fɔlɔ donc a ma se ka waati min dila baaraw ma se ka kɛ a kɔnɔna na donc ni ne ɲininka ko waati jumɛn bɛ se ka di sisan transition ma walasa an ka se ka bɔ transition kɔnɔna na ne b'a fɔ de transition ka priorité baara minnu diyagoyalen don transition kɔnɔna na n'o dɔ ye lakana ka jamana fanba labɔ parce que insécurité zéro i t'o sɔrɔ diɲɛ jamana si la k'a fɔ ko nin ye jamana ye ko jamana lakananen don à 100% i t'o sɔrɔ diɲɛ jamana si la donc sécurité lakana ka jamana fanba labɔ hakililatigɛ ka kɛ k'a fɔ bi jamana kɔnɔ lakana kɛlen don ka jamana fanba labɔ filanan ye mun ye jamana in kɔnɔna na élection fɛn fɛn kɛra a ka dɔgɔ élection mun ma contesté mun ma sɔsɔ ka sababu kɛ élection bɛ kɛ kalataw bɛ kɛ cogoya min na ani kalataw bɛ kɛ ni minɛn minnu ye fiɲɛ b'an k'o minɛnw na o tɛ bila ko ye donc a ka kan o yɛlɛmaliw ka kɛ ka d'a kan an ka siga t'a la élection kan ka kɛ mais ni élection bɛ kɛ n'a bɛ taa wolo sɔsɔli la n'a bɛ taa wolo kɛlɛ la a kɛli t'a kun bɔ dɛ o de la an b'a ɲini transition ka baara kan ka kɛ mun ye bi o de ye kalata minɛn ninnu n'a bɛ fɔ ko organe unique c'est-à-dire d'élection de gestion des élections donc o baara o minɛn ninnu ka bila sen kan justement donc seni ni fɛn ninnu o bɛɛ de bɛna bɔ yen donc k'a kɛ organe ba kelen ye donc o baaraw ka kɛ a fɔ mun ma ko an ka fichier électoral parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u sera san 18 ma mais u tɔgɔ tɛ fichier la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fatula u tɔgɔ bɛ fichier la donc a ka kan olu ka yɛlɛma parce que ne bolo o baara ninnu ye impératif de fo ka kɛ sinon an mago bɛ kalata jɛlen min na o tɛ se ka kɛ donc maintenant technicien mɔgɔ minnu ka baara ye nin baara ninnu ye technicien de bɛ sigi k'a fɔ nin baara in bɛ se ka kɛ ka ban ka bɛn nin waati ma ne bolo o jate ninnu o de bɛ kɛ sababu ye an b'a dɔn k'a fɔ transition bɛ se ka kɛ ka bɛn waati ma donc o de ye baara ye mun kan ka kɛ ka ban pewu tant que o baara ma kɛ n'i ye kuma o kuma fɔ k'a fɔ ko transition bɛ se ka kɛ ka ban ka bɛn nin waati ma tuma dɔ la i bɛ kuma dɔ fɔ mun tɛ bɛn sababu ma mais siga tɛ mun fana na transition tɛ waati ye waati min bɛ yen k'a fɔ ko k'a bɛ dumɛn bɛɛ b'o dɔn waati dumɛn de ta tɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don jamana bɛ bin jamana binni kɔnɔna na donc mɔgɔ dɔw bɛna fanga ta donc walasa ka yɛlɛmaliw don jamana baaraw la n'o ye diliw ye parce que n'i y'a jamana binna dɔrɔn o kɔrɔ dili jamana jɔlen don dili minnu kan olu de man ɲi
walasa ka jamana diriw don n'a bɛ f'o ma les réformes vraiment essentielles donc k'olu kɛ walasa an ka bɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen in kɔnɔna na an k'an yɛrɛ sɔrɔ waati normal kɔnɔna na ani baaraw fana ka kɛ mun b'a bali vraiment coup d'état yɛrɛ kana kɛ o de la a ka kan baara ninnu ka kɛ baara ninnu ka sanuya donc bi technicien de bɛ se k'a fɔ an ɲɛna réforme mun kan ka kɛ walasa ka organe unique de gestion bila en place ka taa se jamana lakana bɛ dankan min na bi yala lakana ye jamana fan caman labɔ wa donc o baaraw ani élection yɛrɛ bɛ organiser a mago bɛ minɛn minnu la o minɛnw nali ka taa se o baaraw kɛli ma donc technicien de bɛ se k'o kumaw ɲɛfɔ an ɲɛna donc n'olu y'o fɔ an ɲɛna dɔrɔn an bɛ se ka date dɔ fixer sisan i ka kuma la an bɛ fɛ ka i bɛ fɛ k'a fɔ de k'a jira ko waati tɛ se ka fɔ transition in na fo nin baara ninnu bɛ ka évaluer k'a jateminɛ n'u bɛ se ka kɛ waati jumɛn kɔnɔ effectivement ni ne kun kan ka kɛ yɛrɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ k'o di o la ka sɔrɔ ka waati di o kɔfɛ effectivement ni ne kun nin baara de kan ka fɔlɔ technicien de kan ka sigi parce que c'est-à-dire organiser des élections est une question technique effectivement c'est une question technique donc bi lakana ko kuma bɛ yen réforme ko kuma bɛ yen donc n'olu ye technicien à la matière n'olu de sigila ka jateminɛw kɛ u bɛ estimation de di c'est-à-dire k'a fɔ waati in kɔnɔna kunna a bɛ se ka kɛ nin waati donc o la hali ni gɛlɛya dɔ nana y'a la k'a sɔrɔ hali ni dɔɔnin bɛ se ka fara kan n'o ye prorogation ye donc maintenant technicien ka nin baara in de kan ka kɛ ka nin jɛya bɛɛ ye walasa vraiment k'a fɔ mais technicien kɛtɔ ka u baara fana kɛ u b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la an bɛ waati de kɔnɔna na an bɛ transition de kɔnɔna na waati dɔ kɛla la n'o ye kalo 18 ɲɔgɔn donc jateminɛw kan ka kɛ ka d'a kan jamana fana bɛ diɲɛ serege 4 tɔnbaw de kɔnɔna na an ka jamana tɛ jamana ye mun digilen don k'a fɔ k'an b'an ka ɲɛnamaya k'an kelen donc a ka kan a fɔ minnu ma vraiment c'est-à-dire les impératifs c'est-à-dire internationaux donc les exigences internationales donc olu fana kan ka jateminɛ donc o ni maliyɛnw yɛrɛ ka aspiration fondamentale donc olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn donc nin bɛɛ de bɛ jateminɛ o de la n ko c'est un travail technique walasa ka waati dɔ fɔ waati min tɛ se ka c'est-à-dire a tɛ jɛnya kojugu mais a tɛ surunya kojugu fana ka d'a kan n'a surunyana kojugu ni baaraw ma se ka k'a kɔnɔna na o fana bɛ wolo kɔlɔlɔ yɔrɔ la donc k'a kɛ waati bɛrɛbɛnni donc ne bɛ se ka mun fɔ sisan waati bɛrɛbɛnni d'accord merci bien Djibril mais hali bi ɲininkali dɔw bɛna bɔ a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ a yirala k'a fɔ dɔw fɛ ko assise min ni sigi k'a fɔ BAM kɛra an ka jamana kɔnɔ ko o senfɛ ko proposition kɛra ka daminɛ kalo 6 fo ka taa se san 5 ma yala e bɔra k'a jira an na sisan k'a fɔ ko waati in tɛ fɔlɔ ko fo baara mun kan ka k'a kɔnɔ o de ka dɔn ka sɔrɔ ka waati bila sen kan o b'a jira sisan an na k'a fɔ an kana an jigi da transition banni kan nin waati in na fɔlɔ wa non ne ka kuma kɔrɔ t'o ye k'a fɔ k'an kana an jigi da transition banni kan fɛn fila bɛ an b'olu bɔ ɲɔgɔn na assise mun kɛla ni jamana kɔnɔden caman y'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na donc olu ye laɲini de kɛ k'a fɔ ko transition ka ta kalo 6 ka taa se san 5 ma donc olu ye c'est-à-dire u ka laɲini olu y'o de exprimer donc c'est légitime a ka kan ka exprimer maintenant ne ye kuma min fɔ n'o ye k'a fɔ technicien de b'u sigi mɔgɔ minnu taara kuma olu tɛ technicien olu ye jamana kɔnɔdenw de maa dɔw y'a fɔ ko san 5 dɔw ko san 7 dɔw ko san 4 dɔw ko donc bɛɛ y'i ta fɔ donc olu ye jamana kɔnɔdenw de y'u haminaw de fɔ a ka kan a haminaw ka ta en compte maintenant mun ye vraiment transition bɛ taa wolo mun na n'o ye élection ye n'a bɛ taa laban élection na donc o baara technicien de b'o fɔ k'a fɔ pour que élection ka kɛ jamana mun bɛ crise kɔnɔna na donc nin défi in bɛ yen nin défi in bɛ yen nin défi in bɛ yen nin défi bɛ se ka wuli ka ban ka bɛn nin waati ma nin bɛ se ka ban ka bɛn nin waati ma nin bɛ se ka ban ka bɛn nin waati ma donc n'olu y'o baara kɛ olu b'o de di k'a fɔ misaliya bolo ma nin transition in a bɛ se ka ban ka bɛn san 1 ma ka d'a kan jamana kɔnɔdenw ye laɲini minnu kɛ assise la hali san 20 t'o baara ban ayi o tɛ transition ka baara ye dɛ transition bɛ dɔ de k'o la transition b'o base de sigi a b'o fondement de sigi mais ni transition de ko k'ale b'o baara kɛ o non an ma si bɛɛ k'o la parce que jamana kɔnɔdenw ye laɲini minnu kɛ o ye jamana ka kɛ jamana barikama ye jamana ka kɛ jamana kɔrɔtali ye jamana ka kɛ jamana sankɔrɔtali ye donc o baara o ye san caman baara de donc o ye san yɛrɛ ka baara de mais transition bɛ se ka mun kɛ o de ye ka jamana c'est-à-dire dili don n'o ye ka réforme les réformes vraiment indispensables donc k'olu kɛ donc maintenant l'État est une continuité. D'accord, mais misali la e bɛ se ka dili ninnu dɔ fɔ État kan ka transition kan ka mun don
misali damadon bon ne misaliya dɔ do la misaliya fɔlɔ ye mun ye bi élection man ka kɛ fiyewu f'an ka fichier électoral yɛlɛma bi élection man ka kɛ fiyewu fo jamana yurugu minnu bɛ jamana kɔnɔna na o baaraw donc caman ka ko o baara la bi élection man ka kɛ fiyewu fo c'est à dire mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛna fanga ɲini fo fanga ɲini siraw ani fanga ɲini togo fanga yɛrɛ bɛ ɲini togo min na ani fanga ɲini siraw fo yɛlɛmali ka kɛ o la fanga ɲini kana kɛ nafolo ka fanga ɲini fanga ɲini kana kɛ hɔrɔnya t'a la danbetigiya t'a la bɛɛ bɛ fanga ɲini ni wari b'i bolo donc olu yɛlɛmaliw kan ka kɛ o mesures kan ka ta sariya o sariyaw kan ka ta donc ne ye misaliya damadɔ ye. D'accord, merci bien Djibril. Yala kumakan laban jumɛn b'i bolo pour la réussite de la transition? Bon, pour la réussite de la transition bon an ka jate la o ye misaliya ɲuman de mɔgɔ minnu bɛ fanga na olu ka misaliya ɲuman yira maliyɛnw na a misaliya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye tilennenya ye a misaliya filanan ye mun ye ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen donc o fana bɛ don tilennenya kelen de kɔnɔna na mɔgɔ dɔw kana miiri ko ninnu mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma duman fɔ an ɲɛna k'olu de y'an ka mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ an ka hakili to nin na olu y'an juge non o ye fili de ka jamana kɔnɔden bɛɛ don da kelen fɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ bɔ da kelen fɛ donc ne bolo pour que transition ka ɲɛ bi ka d'a ka transition ye waati ye jamana kɔnɔden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan surtout an ta in kɔnɔna na gɛlɛya caman wolola la jamana sanctionné na illégalement CEDEAO fɛ donc jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya waati o de ye mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min ta ye jamana ko ye mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan waati la donc mais fara ɲɔgɔn kan nunjuru o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo pour que mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔw de bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc bi an ka fara ɲɔgɔnya ɲɛmɔgɔw k'a yira n'u ka kumakanw ye u k'a yira n'u ka baaraw ye donc n'u kɛla a ka ca ala fɛ transition bɛ ɲɛ. D'accord, merci bien Djibril Diallo. Hakili la transition jɛɲako la faamuyali caman sɔrɔla la an lajɛlikɛlaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka babu filanan an ɲɛ b'a la ni tile fila in na Bamaci maa murutilen minnu bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ an y'a ye k'a fɔ ko depuis que an yirala k'a fɔ ko Faransi bɛna a ka minɛnw cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ k'u ka réaction cayara u ye communiqué caman kɛ communiqué dɔw ni olu nana tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko Assimi n'a ka gouvernement k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka position clarifier joona accord d'Alger ko appliquer la o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ tuguni u ye communiqué dɔ fɛnɛ kɛ ko avion dɔw bɛ ka pan an ka avion dɔw bɛ ka pan u ka territoire kunna ko o territoire ko ka sɔrɔ olu to avion ninnu lakodɔn ko u b'a ɲini ko o kana kɛ bilen ka sɔrɔ a ma sara olu la yala ni waleya minnu bɛ ka kɛ maa murutilen ninnu fɛ Djibril i hakilina ye mun ye a la dakuruɲɛ damadɔ la? Bon ne hakilina ye mun ye ni baara ninnu na. D'accord. Monsieur Koulibaly, même mon fils, le groupe signataire de l'accord issu du processus d'Alger. Oui. Mali est jamana baye. Mali on est moko sabalon ye. Wa Mali on be yafa. Mam meta marfata jamana contrôle la. Ka jamana kɛlɛ. Ne bolo i bɔra république kɔnɔna na ne bolo i bɔra jamana kɔnɔna na n'i ye marifa ta jamana contrôle la dɔrɔn i bɔra jamana yɛrɛ i bɔra a fɔ mun ma ko république i bolo o kɔnɔna na donc ninnu mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ baara min cɛ ka jugu ka ɲɛsin jamana ma ka tɛmɛ maa kan maa min ye marifa ta jamana contrôle la car seul l'État a le monopole de la violence dans une république marifa kan ka ye jamana dɔrɔn de bolo donc ni mɔgɔ yɛrɛ sɔnna ka marifa ta jamana contrôle la ka jamana dafiri jamana binnen no ka se niveau ma olu nɔba de b'a la u ye fɛn fɛn fɔ k'a fɔ jamana ma mago don olu la les services sociaux de base olu ka jiko ka gɛlɛn u ka sirakow ka gɛlɛn u ka baarakow ka gɛlɛn u ka gɛlɛyaw ka gɛlɛn e ka Mali yɔrɔ dɔ yira ni gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na taa Kayi mara la jiko gɛlɛya bɛ yen dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la taa Sikaso mara la n'i bɛ kɔngɔtɔ yɛrɛ ɲini taa Sikaso mara la donc a tɛ daga jamana kɔnɔ den de ye ka marifa ta k'i kɔkɔ da jamana na ko parce que ko ni gɛlɛya ninnu bɛ yen i ka gɛlɛyaw i b'i ka gɛlɛyaw revendiquer par les voies légales et tu utilises les moyens légaux mais n'i ye marifa yɛrɛ ta jamana contre la donc ne bolo i ka légitimité i jo banna
mais quand il faut qu'on mena ka ira ka fo ni mogo nunu malion sabaleno sinon ne ma sonné mogo nunu ye bi donc kuma ka gelen sinon ma fu nyina ali masu ye shini. D'accord, mais Djibril a déjà dit que Foko au man nous nga représentant ou caman bi an ka CNT kɔnɔ n'o y'an ka bulonba ye a dɔw yɛrɛ b'an ka gouvernement na yala an tilala k'a ye k'a fɔ k'olu tilala ka wuli ka jɔ sabati ni ka taa kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ Rome ka sɔrɔ an ka autorités tɛ yen ka d'a kan hali bi u bɛ u disi gosi ni u ka exprimer murutiliya ye ni hali sini u b'o o lakodɔn yala o ye waleya jumɛn ye waleya min ye waleya kan ka accepter an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa. E m'a ye ne k'i ma n ko maliyɛn sabalilen don an ye kuma daminɛ n'o ye n ko an sabalilen don n ko wa an bɛ yafa ni sabali ni yafa tɛ an ni ninnu man ka foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ o mais au nom de l'intérêt général au nom de la stabilité du Mali au nom de la République Mali sɔnna groupe signataire ninnu u ka don an ka gouvernement na. Mali sɔnna u ka don CNT kɔnɔna na. D'accord. Mali sɔnna an n'u ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Accord mun filɛ issu du processus d'Alger accord in man ɲi a man ɲi bi a man ɲi sini. Accord in n'a appliqué la a bɛ cogoya min na a bɛ jamana tila ni. Ka d'a kan accord in bɛ signé don min na o ye hakililajigi bolo ma ye. D'accord. Bɛɛ b'a dɔn quand on perd la guerre on perd les accords. Effectivement, ça c'est vrai. A don kɛlɛ min bɛ kɛ kɛlɛ in damanjan na ka d'a kan an marabaga jugu ninnu n'o ye Faransi ye olu de tun kɛlen don ka mɔgɔ ninnu dili don u y'an minɛ ka d'u ma donc an ye accord in signé dans des conditions très difficiles jamana tun bɛ degun kɔnɔna na donc accord ɲuman tɛ an y'a kalan k'a tani ka sigi accord ɲuman tɛ n'a appliqué la jamana bɛ tilan donc bi jamana kɔnɔden fanba bɛ fɛ accord in fɛn caman b'a kɔnɔ o bɛ ka yɛlɛma n'o ma yɛlɛma a tɛ appliqué ni mɔgɔ o mɔgɔ gouvernement a kɛla ninnu ye a kɛla mɔgɔ wɛrɛ ye n'i ye nin accord in appliqué ta i ye jamana ci. Maliens tɛna jɛn n'a ye Maliens tɛna sɔn a ma dugu ci accord de don. D'accord. Yala i ka misali kelen bɔ a kɔnɔ ka fɔ an ye teliya la. mais conseil in na u bɛ fɛ ka mun appliquer u bɛ loi mun kan ka taa projet min ta la CNT la ko police territoriale. Police territoriale, oui. Mais la police est nationale. Il n'y a pas de police territoriale. Pourquoi une police territoriale? Dans une république, on a la police nationale. Il y a la police municipale, mais pas de police territoriale. Pourquoi une armée est reconstituée? C'est pas normal. C'est pas nous, c'est-à-dire on réprouve ça. On n'est pas d'accord avec ça. Le peuple malien n'est pas d'accord avec ça. Parce que fait no be ke jamana nyemgo fe mais jamana kono do ma jana ide. Fanga temene ni ka barado. Amma jamana kono do ma jana o ma consulter o ma yinima. Donc bi ne bolo ne be blasral kam fanga jamana nyemgo yena. D'accord. Ou ka o ma fo ko gouvernement a ka position clarifier. Clarifier oui. Ne bolo gouvernement ne kan o nyingali se boduma. D'accord, mais ñoni o cɛ an y'a ye k'a fɔ assise nationale senfɛ a yirala ko fo ka accord in yɛlɛma a bɛ yɛlɛma de k'a falen ko mun yɔrɔ min man ɲi a la ko k'a falen mais o suma k'o dugumajɛ hali o baaraw ma lawaleyali daminɛ olu nana ko gouvernement k'u ka accord comment dirais-je position clarifier mais o bɛna kɛ siganakoya anw na yɔrɔ min na an y'a ye k'a fɔ assise kɔfɛ mɔgɔ ninnu u y'u cɛ ka taa Rome ka taa fɛn dɔ lajɛ kɔfɛ u seginna an ka minisiriso mun ɲɛsinnen don bɛn ni keleya ma n'o ye ministre de la réconciliation Ismaël Wage ale fana taara o yɔrɔ kelen na u seginna ka na ninnu sɔrɔla ka ɲininkali kɛ ko gouvernement k'u ka fɛnkɛ clarifier yala a bɛ mun fɔ a bɛ mun jira an na est ce que an tɛ se k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ni bamajilamɔgɔ ninnu taara sɛbɛn dɔ signer Rome ma an tɛ mun dɔn bon o ye bisigi ye o ye bisigi n ko an bɛ se k'a danganiya voilà bon an tɛ se k'a danganiya an bisigi de don ne b'a bila toujours bisigi minɛn kɔnɔ d'accord parce que a bɛ bali ne na mɔgɔ min bɛ dɔɔnin dɔn dɔrɔn Mali histoire politique tɛmɛnen na ko i bɛ sɔn ka divider la ko dɔ kɛ tuguni ni nin mɔgɔ ninnu ye ka d'a kan fanga tɛmɛnen fɛn fɛn y'a kɛ a fanga bɛ malo la a fanga bɛ ka fanga tiɲɛna n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ malo parce que o ye jamana janfa de ne tɛ da la k'a fɔ ko Assimi bɛ sɔn k'o kɛ ale ye sɔrɔsi olu ye gɛlɛya mun sɔrɔ ni jamana kɔrɔnfɛ ko in na ale bɛ caman dɔn a la Choguel premier ministre Choguel ale ye livre dɔ sɛbɛn a bɛ caman fɔ Mali nord rébellion in na de pas origine fo ka na se nin waati ninnu ma donc ale fana bɛ caman dɔn a la donc a bɛ bali ne na k'a fɔ k'olu bɛ sɔn ka dibi la ko dɔ kɛ ni mɔgɔ na u tɛ sɔn o de la ne ko olu ye bisigiw ye maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn olu ko ko gouvernement ka position clarifier ne bolo bi ne bɛ Assimi place la ne b'a fɔ Assimi ɲɛna ne b'a fɔ olu de k'u ka position clarifier parce que soit on est dans la République soit on est contre la République parce que olu ka attitude c'est de la duplicité. Oui, j'ai fait le double jeu là. Ils sont pas clairs. Aujourd'hui, on parle de refondation. On me fait quoi Djamana Kouradio, Djamana Jo Senkouraka,
ka jamana jɔ taabolo kura kan ka jamana kɔnɔ den bɛɛ kɛ kelen ka jamana kɔnɔ den bɛɛ ka hami ta en compte mais o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ den dɔw bɛ yen olu sigilen don jamana fan dɔw fɛ k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ ye hali n'u t'a f'u da la u ka baaraw b'a jira u bɛ kuma u b'u ka e bɔra ka territoire ko kuma fɔ u b'u ka territoire ko kuma fɔ u b'u ka police ko kuma fɔ u b'u ka armée ko kuma fɔ k'a sɔrɔ ça c'est inacceptable. Effectivement k'a sɔrɔ don tɛmɛnlenw na waleya dɔw nana ka kɛ ni o ye DDR ko waleya ye u nana jira ko k'u désarmer ko k'u démobiliser ka tila tuguni k'u réinsérer mais an y'a ye k'a fɔ k'u réinsérer la mais u ma démobiliser u ma désarmer u ma désarmer o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que olu fila de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ka d'a kan an yɛrɛ tilala k'u ka laseli dɔ mɛn kɔsa in na dɔrɔn u bɔra k'a fɔ an ka gouvernement ye k'a fɔ ko ni Faransi taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko u bɛna Faransi bɛna nɔ min bila ko nɔ in ko olu bɛna se ka o nɔ ko vide combler o b'a jira anw na k'a fɔ de ko maramafɛnw de b'u bolo o de do kɛ u tile kelen ma désarmer o c'est pourquoi ne y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na n ko accord in bɛ signé don min na on était en position de faiblesse effectivement donc accord ɲuman tɛ donc accord in ye fɛn caman di u ma faveur caman k'u ye donc o de la accord kan ka yɛlɛma gouvernement ka assumer jamana kɔnɔdenw ka gouvernement soutenu an ka autorités k'u assumer k'a fɔ soit vous êtes dans la République soit a bɛ Mali ko la walima aw tɛ Mali ko la donc n'aw tɛ Mali ko la aw bɛ kɛlɛ de faut que ça soit clair. Je pèse mes mots mais n'i tɛ Mali ko la i kan ka kɛlɛ de parce que an y'o de fɔ seul l'État doit avoir le monopole de la violence armée kan ka kɛ État de bolo donc f'u ka désarmer de donc n'u tɛ désarmer u bɛ ka kuma fɛn fɔ ni si tɛ kuma ye donc bi ni mɔgɔ kan ka position clarifier olu de kan ka position clarifier parce que moi je trouve que an ka gouvernement ninnu vraiment ils ont u y'u kɔnɔnajɛya ka da k'u sɔnna ka mɔgɔ ninnu don an ka gouvernement na bɛɛ n'i ka faamuyali don peut-être n'a sɔrɔ ne de ye Mali ɲɛmɔgɔ ne tɛ sɔn ninnu ka don gouvernement na o ye ne ka faamuyali ne tɛ sɔn u ka don an ka CNT kɔnɔ pas parce que maliyɛnw tɛ mais parce que olu yɛrɛ de ma sɔn u ka maliyɛnya ma donc n'i y'i yɛrɛ bila maliyɛnya golo kɔnɔ donc on te traite comme un malien mais n'i yɛrɛ bɔ maliyɛnya kɔnɔ na donc an b'i kɛlɛ de ka da kɛ i bɛ ka jamana kɛlɛ donc gouvernement sɔnna u ka don CNT kɔnɔna na gouvernement sɔnna u ka don gouvernement kɔnɔna na mais a bɛ tɛmɛ o kan donc bi ni mɔgɔ kan ka position clarifier olu de kan ka position clarifier pas le gouvernement jamana kɔnɔden fanba de y'a jira k'a fɔ accord in man ɲi fɛn caman b'a kɔnɔ a ma ɲi a kan ka yɛlɛma donc a bɛ fɔ an k'o accord appliquer cogo di au pied de la lettre c'est pas possible voilà d'accord Djibril merci hakili la faamuyali caman sɔrɔla o fana la yala dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se ka kuma jumɛn de kɛ ka nin kuma datugu kuma laban na bon nin kuma in ye kuma min bɛ ne nin kan kosɛbɛ ka d'a kan bi ni jamana kan ka don sen kura ta ni jamana kan ka sira kura ta n'o ye sira hɛrɛma ye ni rébellion récurrente ni murutili banbali ka marifa ta jamana kɔrɔ maliyɛn bayirika de bɛ yen maliyɛn miliyɔn caman de bɛ yen mun degunnen don fɛn caman b'u kan sinon u ma deli ka marifa ta jamana kan donc n'a fɔra mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyalen don n'o ye kuma bɛɛ mɔgɔ kelen o et puis mɔgɔ kelenw de don dɛ depuis a daminɛ depuis 1963 fo bi o mɔgɔ kelenw de don an b'a fɔ ka jɛya depuis 1963 fo bi o mɔgɔ kelenw de don ni n ko mɔgɔ kelen o kilan kelenw de don donc an bolo bi a bɛ ɲini ka kɛ i b'a fɔ fɛn ɲini sira ani nafa ɲini sira ka tɛmɛ revendication yɛrɛ ma ka d'a kan revendication ye fɛn ye o dagalen don jamana kɔnɔden bɛɛ mais i tɛ jamana foyi sɔrɔ même les États-Unis la plus grande puissance économique mondiale ko gɛlɛya tɛ mɔgɔw kan mais fosi tɛ marifa tali justifier donc bi ni fɛn bɛ ne nin kan o ye nin question ye ne bolo bi ni transition n'u sera ka nin ko in daga bɔ an da la a bɛ daga bɔ an da la ni cɛya de a bɛ daga bɔ an da la ni ka musalaka dabila ka nin ko in a ka diya bɛɛ ye an bɛ Mali kura ko de la bi donc walima an tɛ Mali ko la soit on est dans la République soit on est contre la République effectivement donc maintenant parce que mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ k'u tɛ République ko la an bɛ k'olu kɛlɛ o an b'a fɔ olu de ma ko terroriste olu y'a jira olu tɛ République fɛ donc olu tɛ République fɛ olu bɛ État kɛlɛ État b'olu kɛlɛ mais tu peux pas faire un double jeu i bɛ République ko la kuma dɔ la i tɛ République ko la donc bi autorité k'u assumer nin question in na ka jamana kɔnɔdenw wele ka jamana kɔnɔdenw ka hakilina ta donc force vive vraiment ne b'a dɔn i tɛ maliyɛn sɔrɔ bi mun bɛ fɛ nin ko in ka to an da la parce que nin ye sumuni de
o faamuna kosɛbɛ Jibril Jalo o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jihadiba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusi ni Ukraine olu cɛla bi o man di kosɛbɛ ka sababuya kɛ kɛlɛya caman ye fo u bɛ mugu ni kisɛ yɛrɛ cɛla a bɛ ɲini ka tile 13 ɲɔgɔnna bɔ bi ne ma fili o sira natigɛw la an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye fan caman fɛ yala diɲɛ kan ka sigi ni gɛlɛya kɔlɔlɔ sugu jumɛn ye ni jihadi in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka jamana ba Maliba. D'accord, i ka nin ɲininkali in fana nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Diɲɛ ni diɲɛ ta k'a lajɛ diɲɛ kɛla i b'a fɔ bi u b'a fɔ mun ma ko village planétaire. Village. An bɛɛ bɛ buguniba kelen kɔnɔna na. Buguniba kelen. Donc bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kow kalama. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka lahala kalama. Tiɲɛ don. Siga t'a la fana an ka degun ne ye degun sɔrɔ ne b'a sɔrɔ ne ye degun sɔrɔ n sigiɲɔgɔnw b'a sɔrɔ etc etc bi diɲɛ bɛ ten. Tiɲɛ don. Mɔgɔ dɔ kana miiri k'a fɔ ko an bɛ farafinna yan de an ni ninnu tɛ gun kelen kan n'o ye continent kelen ko bi ko kɛlɛ b'a yɔrɔ la k'an tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la n'i y'o miiri dɔrɔn i ma fosi faamuya an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ donc kɔlɔlɔba de b'a la ka ɲɛsin diɲɛ seleke 4 bɛɛ ma donc an bɛna a ɲɛfɔ ka na kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma anw ta ye ala mun ye n'o ye farafinna ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye a bɛ ka kɛ gun min yɛrɛ kan n'o ye Europe jamana ye donc ni kɛlɛ bɛ Russie la ni Ukraine cɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ la Russie est le premier producteur du pétrole ale de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni jamana fɔlɔ min ka pétrole bɔta ka ca ni bɛɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ o ye Russie jamana de a b'o togo kelen fana na diɲɛ kɔnɔ Russie de ye jamana fɔlɔ ye gaz bɔ fana na premier producteur du gaz donc troisième producteur mondial du blé Alkama oui. Ukraine a b'o togo kelen fana na Ukraine de fana ye 7e producteur mondial ye blé la Alkama donc ni kɛlɛ nana ni jamana ninnu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya don ni produit ninnu na tiɲɛ don diɲɛ bɛɛ mago bɛ pétrole la diɲɛ bɛɛ mago bɛ gaz la tiɲɛ don bi Europe jamana yɛrɛ kan ka d'a kan européen ka gaz fanba bɛ bɔ Russie jamana de la donc gaz sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ pétrole sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ o ye Europe jamana ye bon donc o togo kelen ninnu na an ka kow gulonlen don ɲɔgɔn na de en Afrique notre premier producteur du pétrole c'est le Nigeria donc i b'a ye k'a fɔ le fait que pétrole tɛ ka se ka bɔ nin dugu in na a bɛ kɛ sababu ye ka jouer prix kan ka d'a kan ni offre dɔgɔyala économistes b'a fɔ ten c'est à dire ni offre dɔgɔyala dɔrɔn inflation bɛ kɛ prix bi yɛlɛ donc an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ en termes vraiment d'énergie énergie ko c'est à dire kunkan an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a filanan fana ye mun ye an ka jamana ninnu fana fanba ka bilew bɛ bɔ u ka alikama bɛ bɔ ni jamana ninnu de kɔnɔna donc o fana kɔlɔlɔ bɛ se ka na anw kan a sabanan ye mun ye basigibaliya yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ se ka na ni tiɲɛni caman ye o tiɲɛni dɔ ye mun ye maramafɛnw bɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ ŋana ɲumanw tɛ olu bɛɛ bɛ maramafɛnw sɔrɔ effectivement donc n'olu ye maramafɛnw sɔrɔ olu bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma ko terroristes ni djihadistes ani narcotrafiquants olu bɛ se ka n'u yɛrɛ ɲagami ni kɛlɛ sugu kɔnɔna na ka maramafɛnw ta donc n'u ye maramafɛn ninnu ta maramafɛn ninnu bɛ na taa laban yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn donc o kɔlɔlɔ bɛ se ka se anw ma donc bi nin kɛlɛ in nin tɛ nisɔndiya ko ye kɛlɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw ka laɲini ye de a kɛlɛw ka se ka ban ka d'a kan basigi ani bɛn ani keleya an mago b'o de la diɲɛ kɔnɔ i m'a ɲininka kɛlɛ in sababu bɔra jumɛn na n t'a dɔn n'an ka waati b'an permettre ka don o kumaw na ne ma fili tɛmɛlen na an delila ka sigi k'o kuma kɛ yan kɛlɛ sababuya ne ma fili e yɛrɛ delila k'i da maga la plateau in kan yan dɔgɔkun jan tɛmɛlen ne ma fili peut-être Gambie n ka secrétaire général peut-être a bɛ kɛ Gambie de voilà d'accord i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ a da voilà ka d'a kan kɛlɛ in sababu ka don kosɛbɛ komi ni kɛlɛ kɔni kɛla an bɛ dugawu kɛ kɛlɛ ka ban mais kɛlɛ sababu ni mɔgɔ dɔw y'o fana dɔn donc o bɛ faamuyali ji di effectivement donc n'i ye diɲɛ histoire ta k'a kalan après la deuxième guerre mondiale bannen diɲɛ kɛla
kulubelele b'a fila ye n'u b'a fɔ ma ko bloc u b'a fɔ bloc dɔ ma ko bloc socialiste k'a fɔ bloc dɔ ma ko bloc capitaliste effectivement donc bloc socialiste o nunjuru tun bɛ URSS de bolo donc bloc capitaliste o nunjuru tun bɛ Amérique jamana bolo donc ni jamana belebeleba fila diɲɛ nunjuru tun bɛ ninnu de bolo u bɛ ka fadenya kɛ o fadenya kɔnɔna na donc o de a fɔlɔ de ma ko guerre froide u tɛ marifa ci ɲɔgɔn na kɛlɛ tɛ k'a fɔ k'u bɛ marifa ci ɲɔgɔn na mais fadenyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman na donc o de kɔnɔna na fo ka na se a fɔ mun ma ko mur de Berlin mur de Berlin nana bin donc a kɛra i b'a fɔ nin kɛlɛ ni fadenyaba in an b'a fɔ a nɔgɔyala walima a banna donc o hukumu kɔnɔna na donc URSS jamana ninnu jamana caman tun b'a kɔnɔna na o jamana caman ka yɛrɛma hɔrɔnya dila a ma donc Ukraine ninnu ani Lettonie ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw ani l'Estonie ninnu olu y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ o cogoya de la donc a jamana bɛɛ la belebeleba n'o ye Russie jamana ye donc ale fana tola a cogoya la jamana tɔ ninnu bɔla ale la donc ale de kɛra i b'a fɔ jamana bɛɛ la belebeleba ka d'a kan hali bi an bɛ don min na jamana foyi tɛ yen mun tun bolo ka bon ni Russie jamana ye diɲɛ kɔnɔ a jamana tɛ yen c'est le plus grand pays au monde en termes de superficie donc jamana belebeleba de don donc jamana dɔ fana militairement mugujuguba in n'a fɔ a ma ko arme nucléaire olu de ye jamana ye mun ka o ka ca ni bɛɛ ta ye donc c'est une superpuissance nucléaire manamana jamana tɛ maintenant o kɔnɔna na Américains ye tɔn dɔ sigi lakana kulu dɔ sigi n'u b'a fɔ ma ko OTAN u ye tɔn in sigi k'a fɔ ko tɔn in yɛrɛ kun sigila mun kama bon an bɛ se k'a fɔ tɔn in sigi kun tɛ yen tuguni ka d'a kan URSS cila guerre froide banna donc u ye bɛnkan dɔ signé u ni Russie jamanaw donc k'a fɔ bi OTAN n'o ye u ka lakanakun ye ko a tɛ jamana minnu bɔra Russie jamana na ko olu tɛ don OTAN kɔnɔna na parce que ne ye kɛlɛ in kɔnɔna lajɛ Américain ninnu u ma ɲuman kɛ dɛ u ma ɲuman kɛ hali fitinin mais bɛɛ dun bɛ ka bin Russie non bɛɛ bɛ ka bin Russie kan mun na o ye ni kɔni kɛlɛ kɔnɔna ni c'est à dire ni e ye kɛlɛ daminɛ dɔrɔn i jo bɛ ban mɔgɔw ɲɛkɔrɔ quoi n'i ye kɛlɛ daminɛ o de la n k'i ma ko ni kɛlɛ sababu dɔnna bon i b'a ye k'a fɔ yafa bɛ k'a tigi ma fɛn caman na hali n'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ ko ɲuman ye donc u ye o OTAN kelen u y'a essayer k'o de élargi layidu min tala k'a fɔ k'a tɛ surunya Russie ka frontière la URSS jamana ninnu na o OTAN in o de sama samana fo bi Ukraine ninnu yɛrɛ y'a nata k'u bɛ don OTAN na Ukraine n'a ɲɔgɔnna jamana yɔrɔ o Russie y'a ye k'a fɔ ni Ukraine ninnu donna OTAN na o ye menace de ale ka sécurité ma o tɛ bɛnkan ye donc a bɛ n'a fɔ Russie n'i y'a jateminɛ Russie tɛ offensive la cogo dɔ la u bɛ défensive la u b'u yɛrɛ défendre effectivement mais ne ye ko kɛnɛkana ye a bɛ k'e kɔnɔ ko Russie de bɛ offensive la olu de bɛ ka bin mɔgɔw kan alors que Russie de b'u yɛrɛ défendre mais kɛlɛ kɔni mana kɛ cogo o cogo an b'a fɔ k'a fɔ kɛlɛ tɛ solution ye an kun bolo diplomatie sigikafɔ u kun kan ka fangaba don diplomatie de la ka d'a kan ne bolo bi je suis peut-être mal placé pour que k'a fɔ ko n bɛ Poutine conseiller c'est-à-dire ale kun ye c'est-à-dire pression augmentée ka se niveau ma bɛɛ kun siranna donc ne bolo bi a ka revendication a ka laɲiniw hali n'a bɛɛ kun ma ta en compte siga fosi t'a la Américain ninnu an'u ka alliés u kun bɛ caman ta a ka laɲini na donc o kun ye point dɔ gagné a kun b'a to ni waatinin tɛmɛna tuguni a bɛ tila ka pression kɛ tuguni k'a kɛ n'a fɔ a bɛna Ukraine attaquer walima Géorgie attaquer donc siga t'a la a ka laɲini ninnu a ka accord kura yɛrɛ sɔrɔ tuguni mun bɛ a ka laɲini caman ta en compte de bolo n'o kun kɛla donc o kun b'an kisi kɛlɛ ma mais ni kɛlɛ kɔni kɛla an b'a la deli kɛlɛ ka se ka ban voilà an b'a la deli kɛlɛ ka se ka ban donc nin kun ye c'est-à-dire historique ye dɔɔni ko in na quoi. D'accord Djibril waati bɛna teliya k'an ta an tɛgɛ ma d'accord kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana k'a ye k'a fɔ ko anw ni Russie bɛna coopération daminɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in yɛrɛ la ni gɛlɛya in cunna Russie yɛrɛ kan n'o ye kɛlɛ in ye yala nin bɛna kɛ gɛlɛya ye anw fana ma an ka jamana kɔnɔ a ba Maliba. Bon a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye anw ma i n'a fɔ cogo di. I ni mɔgɔ min kan ka coopération kɛ ɲɔgɔn fɛ
n'ale bɛ degun kɔnɔna na a tigi kan k'e dɛmɛ de parce que fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na irisiw bɛna an dɛmɛ de ka d'a kan sur le plan militaire minɛnw b'u bolo u b'an ka mɔgɔw former u y'a essayer k'a fɔ fana k'u ye u bɛna u ka jago siraw u bɛna caman fara u ka jago siraw kan u ni Mali dɔrɔn tɛ u ni farafin jamanaw cɛ bon i b'a ye k'a fɔ ni jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna na a ka priorité bɛ kɛ kɛlɛ de donc o priorité kama o bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment a ka partenaire yɛrɛ minnu bɛ yen donc a n'olu ka kow kun kan ka accélérer cogoya min na dɔɔni bɛ bɔ a la komi kɛlɛ fana tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ irisiw kamana gan ka se hakɛ dɔ la ka d'a kan sur le plan militaire donc kɛlɛ tɛ irisiw ni ukrainiens cɛ voilà mais bi komi an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na civiliw bɛ terrain kan u n'a ɲɔgɔnna caman donc kɛlɛ tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko baganya n mago tɛ ko la n bɛ wuli dɔrɔn n bɛ bɛɛ faga cogo min mana ja a tɛ kɛ ten voilà donc o gɛlɛyaw an bɛ se k'o gɛlɛyaw sɔrɔ k'a fɔ bi u ka priorité vraiment parce que ni y'u yɛrɛ ka survie de u yɛrɛ ka survie de bi yan parce que olu yɛrɛ fana ka sécurité de menacé len don donc a ka kan vraiment u ka ko bɛɛ ɲɛsin o ma o ye priorité ko de donc u ka priorité ye bi u yɛrɛ ka lakana ye ka tɛmɛ u ka partenariat ko ninnu kan o kɔrɔ t'a yɛrɛ k'a fɔ k'u t'u ka partenariat respecté mais a tɛ se ka accélérer i b'a fɔ si on est en temps de paix voilà. Merci bien Djibril Diallo an b'i fo an bɛ i ka jɛkulu fo i tɔgɔ la n'o ye Fula Rouge ye an bɛ a cɛden bɛɛ lajɛlen fo Djibril Diallo tɔgɔ la bi su in na o la an lajɛlikɛlaw nin kun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye Bamada.net sanfɛ nin waati in na an n'an ka invité aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam.